Assalamu alaikum badi lamwela ngali konton ko de ngali tentu ngali cey Allah wulara parabo kibaro le murtana na ko de mo won be kabara benevento sate kun kuma ko no be ko no tan ngeen tembol annal padi malam jongor yalla bi ngamol petento ngali jey mo mo naka ne sen kallam mo jonko na wulara parabo kibaro la dunya fanna be ngali tento ngali jey ngali nebo kerekere wala mo wajibo la mo parabo kibaro mi yalla ko ngeen tembo e dunya ben ayna anol salam kanun tel ni ma moy wato wate jonko na parabo kibaro ka nyaadi la kunna tola be ngalon ne o tana bo nyama ngali petento ngali gay ani alfalu mun fanan kare sen kallam na bala bo kibaro la dunya fanna be goto alfalu ngal fanan petento ngali gay ani mun fanan mol mun yana ko beben na whatsapp groupe ko non ben na groupe 1 ani na groupe 2 ani 3 ani 4 ani information de food groupe 1 groupe 2 be jonko yali petento ayali gay ayali bonya ayali jansa kere kere ram wajibo lam bala bo kibaro na ko ñen tembo aflante to mati kanun telephone la sedia bala bo kibaro ñan ko ay dunya ben ay nanol salam wato te ndaka ka ngam be tan naka ko ngam ndaka ka ngam don nyato do man men nomba sa fela duma nomba mi yalla nako alba la text message o alla voice message o alba kila na wolto ba pilela lele alse e mana fanno anyame prabo baro ngal ko nyete mbaka dawada beto mon mun yalla ko be kan se kala mon na audio la dawada ngali pet ngake ana la mo ko nyimala senandu ne paretani ne live programme e mon dang isa fero be ke bori yeta bi tanalo ben video tanala ken man nge kuno video bi jere anen wulum patam video e be yele ngi tempo al se muna fanno ala yane wato te sen alben solale ngadu kunto kibarol kono ne mbaret ne pareto to wato wati ngam fu ngam junjun kibaro fon lanki so kono ka jabba ka so wotale be kibaro fu man bagele kun yalla mu ka e fatam te ko anen bi tafram be la mulala bo fam pe natala le table kan ne bi ala ti mo al hali nyari do ado ne wato yenzo bita BBC transfer gosi kolom dugudugol kibar kay tol ni bita bi ate irop la ngeen top 5 call pe kono dam yanno ko ñen tembo kibaro mi yanno ko aflantan tomati wato teje adun kunta kibaro kono ngey jofi mbadu ne pide kunta kibaro to alba mo sodal kibaro to bide ko de bi maji paba muru nan UEFA Champions League ko to nyato do mon badu no flan pe ko la bi maji o bijele bi arabo UEFA Champions League ko kada dam fu ñoseya mu yalla nako aflante to mata do best league ko tegen tembo Champions League ko aba muru nan bi arabo la dama nako mbagele le Chelsea etelbe Atlantico Madrid giala a test Stamford Bridge Chelsea fo no payto Chelsea etelbe Atlantico Madrid giala gele bi UEFA Champions League ko to mbo majo badu najele adunde Chelsea fana na karola ani Atlantico Madrid fana na karola ñen team flotte mo la possible line ko jibelal kada dam fla juma nyala ta coupé dam fo kala Chelsea ani Atlantico Madrid anon be tu ko la ko dol kono tari ko ñen team flotte tem Diego Simeone ani Thomas Tuchel team pi majo mo be pilala Chelsea fo no bayde Stamford Bridge mo fam peji bil dama ba so de dama ko ci siro wida ko dalila juma yatem
Chelsea la maajo bile Chelsea fo ya tatu ni tata jibi Angleterre timo ni Spanish timo dolo ka to ko ni tata jibi Angleterre timo dolo ni German timo le maajo so that mo ko Man City ñol ane Liverpool ñol wala kala timo mi ande ko imam play England ko bare ko why not Chelsea itel bela maajo pile la Stamford Bridge mbedu no fanam pe ko nga ko do fanu ndale ke bala bo kibaro la UEFA Champions League ko to mbetu lawol ta han sende maaji ba fanam be jele bi German champion ani Champions League ko mutare mo no bolo defending champion de Bayern Munich e ba coupé dam fo kala bi in Lazio Italy timo ado Lazio sain itel dam no Italy timo te sain ten mom be ñin competition do brinkune Atalanta bondi adon de Lazio c'est talam Italy timo kilunti mom be ñin Champions League ko c'est mbajalel fo Italy timo ri be dan la bang fo di be ni o sotala kota fayno to bala kana nyina de enem payan no de adun kun daño folo bayan ye wotale karda ñaan anin kilen no do fram pe ko nga fam nuri kale bayan fana karda dam fala kibaro do funta bana kala ya kan drama no ya e ko bi fon ani timo man trainer asa ke mo bi atata ko pe dam fo kala bayan mbadu no fram pe ko kibaro pe kibaro bi ko yo fa champion ko to ngo fana jibe Real Madrid e ko yadde ko mo yadde ko tal ñu compétition man sodi Real ko ñu compétition tam de timata baake tari ko la tari ko signa tan ani sabari al mati tam ko ci jall ko kunu yake Atalanta la de Italy timo ñi ko Madrid ye wotole karda nga saba anen kelna ye bute wala golol mum bota Real Madrid tos ko ñum bul ñen tembul Karim Benzema adum Benzema bray golo dun kunu ada dun ta tari ko non Champions League mo me be bring Champions League ko baya wolu karda fu timo na ko telle golo dun cendege e ko Karim Benzema sa ko non dun ta mol kono da tari ko abe sirin tableau to jallado bo fran peti be la ñen temmo bo famuri kelale adum man of the match amajo ko ya di jumal adum Zidane majo ko la adiam ta Real Madrid sebe ñaba mun toldo bo fran pe fran na ñen tembo para bo kibaral majo mi anko abe pleda Alfredo Di Stefano Stadium Motorial lo bayeto da farno kelo petole bi abebe Senegal ala ba maji do fran Champions League ko do mbot lotto hansende Manchester City il vanal gagner tadde City fana timo do la wotore Borussia Boncin Club kada na fula anen fenna Kevin De Bruyne la malankun aman kunno chaman timo nyento de mba fan ngito petol ti anen chaman dium fana Gundogan ibe golo do ne gele ba Pep Guardiola ne ko mo setel be ni o soto jide adun timo juma nyola tambida ata kota fayro to Champions League ko do juma nyola ta fana mantra ko irin mun be dinka dato bo frampe ko en almi pala bo kibaro do abe Senegal jang adun ne wato yanso dukuto ko BBC transfer ko si kolom ngentembo altente ala text message jol ki adun fana mbe WhatsApp nomba dilale anya kilo nyamo nomba kilo nomdo mbe nomba nyi pinna dumale al sala voice message jol ki ale mun e UEFA Champions League ko kunun Real Madrid ini Atalanta team Atalanta mu yano ko kata teamol bonnal don Italy jang adon fana Man City ile fana ling Borussia Mönchengladbach team amajo kon ale mun ji amajo kon adon bembe yella mun na Chelsea fana be coupé dan fo kala bi Chelsea kar dan fo ka fu ini Atlantico Madrid ale mun jo majo kon bi Chelsea ni Atlantico Chelsea karunte le mbala filale bi ngari bismillah kan bi Chelsea karunte Allah majo bi albe mun na tinana kajego simini ponni alkana nyina de mbo peki bi lambe to kula tariko do la amajo ko dole o dañen na kibar ko ton alin so man ding dum bala bo kibar ko nge fanun dale alda ta kaso to nyama ngen tembol ko ka ani be bari alma ko kati ko ngen tembol ne may defend the pass, defend the fight, go pass. Came on, Koya last piece. Ragaya, they Pachaco. Scorpion, 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 Scorpion.
woton padi la moyal wato tije senga dum palabo nyoto fi akibaro lanki so kon ka jaba kesa wotale ngen tembo la kaytol ne witapi alla palabo nyoto fi akibaro alkano ngada de albe lam mekan alla wala palabo kibaro la palabo kibaro mi anoko nyin tembo ay dunia peng ay nanol salan kanu dalbe da wada ngali petento ngal gay altente ala text message yol ki adum fana alla text message yol nyato do monding mba karanale adum fana be whatsapp number fana dilale dami anoko alballa voice message o kila na woto nyato do monding mba la voice message o mba pilelale kanu dalbe da wada ngali petento ngal gay ngali ni bo kerolam balabo kibaro mi anoko nyin tembo ay dunia beng ay nanol salan wato tije pidon kibaro de mbadati la montole UEFA Champions League ko nyin tembo la mbadati la wodo kibaro liati e ko de maji pamum Peter Real Madrid ini Atlanta Football Club potema ate Alfredo Di Stefano Stadium moto kibaro liadi bari ko de nyaton ko ya Zidane anala Real Madrid iko telle Italy timo ni Atalanta Bergame iko Real Madrid ye wotole ne kum ye junjunne kessa saba yola tila ye bunne karda nya saba anen kilimna ye Atalanta ye bute wala kibaro liadi iko nyaton ko ya Zidane anala Real Madrid telle nyaton ko ya ta bring Real Madrid la top scorer ngin tembo Karim Benzema ay golo dondi hakili ten ko golo fon Benzema ya kiye montro minute tan saba ni nano kono gannim fongo betu fola iko Atalanta la gol kipani la kantarla wala nata mistake o pado ke briate passé katolo ade kaba kato fayla kato ta yara fan ate tata Luka Modric sadao katola Luka Modric man time o fon jani fam ay tantenta wala nyama ay kato defende kilim bonde don ay kato ngane city kala Benzema ma fam batan ay kato finish wala nyama jalo kono kanya ton ko yadi Zidane na Real Madrid lo tembo kibaro le yadi baro be ko la montro minute tan woro kono don bringan nim kunda nya folo be ban iko Real Madrid e cancel do kule Brazil la superstar din nin karadam flani Vinicius e ka kata moti be cancel do ku bari man na capitalize no kajaloji ja Atalanta fana tontondiro warande de barki baro liadi ko montro minute tan ani lulu folo kono iko Atalanta Italy timo ni Atalanta Italy tontondiro warande Real Madrid kannere bako yara fa Real Madrid ko tembo be kebaya ani la londo ibe balaka wolto kato manden ko fon lavre e ko dinno nen keba ne silo muta wato wati bitale ka dinno na tambende bara ngama Real o te tele wala Atalanta le tammini la montro minute tan ni lulo kono Atalanta yela kolge bar Real Madrid commencé tawato menina ta wajabi Atalanta kan e ko kunda nya folo brim Vinicius Junior ay chanso do fay amadun ni brana ta kay imuna fan chanso do la e penalty do ko penalty mu yanno ko refili mu mata to nyanim tilon sabata kan yen tim flow tema Real ne Atalanta tema aya bulo fe ako penalty lom o penalty Real Madrid la captain el commando Sergio Ramos na tema na fo penalty a te jalo ko montro minute taworo ni montro minute taworo ko ay nyaton ko yadi Zidane barobe ko la montro minute tanseni sabako e ko de Colombia la nyato kada dan fla Muriel ata nata hakili ten kun friki ko mi annako aya londi yadi tan anin konon toloto e kato ngane siti tonkona tiba ko to man kato malan kunno wotem bola kibaro le yadi bar montro minute tan senen kilo ngono Marco mu yalla nako Marco Asensio anata hakili ten kun duma feton fon don ni dola mu yaka fullanti kole mum fran wala kada nya saba anen klente Real Madrid ikoy Atalanta jansa wala ngeen tembo Real Madrid mu yanno ko ñing competition ñing kuma e tamon kala e flanten tomati tariko kon ka to Real tariko kon e ko signa tan anen sabata tin tam Real Madrid ba Champions League ko ji jala ngeen tembo kibaro fano di bar majo ko la man of the match jumala ya fan kan ko la to mali bete mun kerekere ye bu ñaaro ñun tentro pedi mun na mu yanno ko atele majo ñen dunu a katade wala Luka Modric e ko Luka Modric akara kada dam flam yanno ko ñen tembo den nen tan alfa lon alkana ngeen wada Real Madrid la cross la tema dan fla Modric e ko nyen tembula sangi tan sabani lulu Modric yo soto e ko kunun e mlon kanda mun tanya majo kono e ko anyabo warta back atale afan kankula man of the match nen kum yaadi atale afan kankula ka to mal beti nyen tembo adunde anen Toni Kroos e ko la lonya e ka beti ata back bring Brazil la tema kan dan fla Casemiro e ka te mantate bar jamano nyen alen Croatiano nyen tembo le ko e fan kankula Zidane o pe ko la inata kana wajabe nyen timo kama Atalanta perkana te jansale kardanya saba anen kelana nen kum ye bute walla kibaro fonoti baro pe ko la ngatu ko kibaro dol kibe ko mu yalno ko abeden ni nyem maajo la e ko Real Madrid la toskora ngen tembo Karim Benzema e ko bida golo kije sende ngene keta ala 70 golo di Champions League 70 goal a skole UEFA Champions League ko kono kibaro le adi brim fana ko sende ada dum da tarika bu ko kono de o time leading goal scorer mo monene golo de kendeke Champions League ko kono e ko sende Karim Benzema den kum ada kafta mo lulol kono le munan ko telle golo de kendeke Champions League ko kono kibaro le adi ngata nga totteno fon jibe ngen tembo la bawo Champions League ko mune golo de kendeke Champions League ko kono e ka dabol kono
ane Juventus la ñaato kada dam fla Cristiano Ronaldo e kada kada moti atelba toskore ngen tembo Champions League gon 134 goal awle sarjalo ko Champions League ko nen kum goli kema goli tan samani nani Ronaldo bo to ngen tembo second position jumala bodo Lionel Messi Barca captain Messi 120 goal awle sarjalo ko Champions League ko goli kema goli mo ate boldo number 3 jumala boto ko Poland anen payan mu dañ ñaato kada dam plan Roberto Lewandowski kata moti ate 72 goal awol sar jalo kon UEFA Champions League ate la sabañado la nanen jondo mum boto ate Raul Gonzalez mu yanno ko Real Madrid la nun to kada dam fla Raul ate be si la nanen jondo bar Karim Benzema 550 after la lu jondo goli tawrawla ne ko mo goli clean wala bani Raul mu yanno ko ate be sirum la nanen jondo adon Benzema e ko na goli clean dun Champions League ko kono ne ko ate be kala mo nanen jondo abe Raul la tariko aba break lalle adon sanen kum goli fula wala bani Roberto Lewandowski tema nyen tembol mun yanno ko telle golo dun kendeke Champions League ko kon kibaro fanoti Karim Benzema Real Madrid la top scorer nyen tembo ka ba wajabirim pakal aba fankan kula kan atele nyaton ko yadi ala timol ada dun tan tariko dol fanal ko de tariko mun yanno ko nyen tembole ko de France la kardam flam mun yanno ko telle golo dun kendeke Europe la nyen top 5 ko be kon ada bol kono Kerry Henry be nyato 444 nen kum ate boldo anen fanan Karim Benzema fanan ker afra la saban jonta nyen te wala nen kum abo tariko be abol fanal pe bayde kan nyen tembo kibaro fanoti mo beden din pala bo nyoto fe kibaral baranga to ko kibaro dol fanal la ngaji be e ko Karim Benzema 550 Champions League ko ne ko de bring Ronaldo ya ko di Real Madrid Football Club pour la 2019 e ko bring CR7 Portuguese la nyato ko dam fla Cristiano Ronaldo e ko bring aya ko di Real Madrid Football Club pour ko Karim Benzema sende ala nyi sanji fula wuccio kono Ronaldo komo wata Ronaldo ya ko di foka ban Santiago Bernabeu e ko Karim Benzema 14 goal awol sargalo ko 550 Champions League ko to kibaro le ari ba Ronaldo fanande bra ko di after that Juventus 14 goal awol nyon sargalo ko le Champions League ko nyin tembo kibaro fanoti mbeden nim palabo nyoto fi kibaro balabo kibaro nyane ko nyin tembo e dunia ben ayna no sala bare mun tolan mun yanno ko atale afan kankula wala Luka Modric nyin tembo kibaro fanoti mbeden dim palabo nyoto fi kibaro nyin tembo la senga boto nganyen do fanan jibe bar majo ko la nga Zidane ko makon do jibe ay mum fa kibar talale Zidane ko 105 ala kadam flal be nyamenten 105 nyen tembola e be fan kankula kan akala kadam flal la sibol pour yakande toñadi akode tentro nyi anin ganyo nyi peti ka ngade na kadam flal la ya nginen ka Vinicius la price la superstar Vinicius Junior ya nginen ka Vinicius so chance ba mum fay ako kadam fo bore nyama Vinicius alo na chance mum fay bana da kata ko kelde e penalty doku wala kata second goal uti ako tontiro ni jairo aba fela kadam flal be ma nyen tembo adi ba parendiro ke kan nyen tembo Real fo sela adoni la chosano baloni no yin competition Champions League ko kibaro fonoti ngen tembo mo bedden ni palabo nyoto fiya kibaro la ngen tembo la palabo kibaro mi anako ngen tembo aflanten to made wato ti ngen kibaro do fana gemi anako abeden ni Real Madrid la captain El Commando Sergio Ramos e ko sainten ala goli tan ane lulo njon dondile ala kariya kono Champions League ko adun ada kafuta kardam fly chamal fana na tariko londe de Champions League ko kono kato ko 14 goal 550 goli tan ane nani o be dole bulle bar Ramos kata moti goli tan ne lul awdoni Champions League ko kono ada atambira Real Madrid la coach fona Zidane Champions League ko kono 14 goal wala bobule atambito dala Ronaldo Nazario Brazil la R9 Ronaldo Nazario atambito fana na goal wala Champions League ko kono adabal kon Adriano atambito fana no fana 14 goal la so adabal kon ane Mirolas close fana ke German international to non nanu Ramos tambito pela nyen tembo nin ko Ramos goli tan ani lulu ayolo tunde UEFA Champions League ko ngen tembo kibaro fono kankulale mo beden tim palabo nyoto fi kibaro la palabo kibaro mi anu tembo e dunia pen ayna no sama wato tije padi lam bela atendron ayala kasim se joti adu fanya manding menom basa fela tumal adu voice message joti ay me ko ma jolto adu bi ma jol fa alde la kamana to fanano bo fana be del bende da ni ba do fana jom yan ko ngam ngati ba do fana mo da Champions League ko ko ma intesati ko tele Borussia Mönchengladbach kada nya fula anen fe jan sawala kebon tebrena pelto international ngi tembu ala wani ala France ama ko jamanti mo nyento bi fa ay gol nyon ton sargalo kono hakele tan ko ngolo fon kadi Pep Guardiola mola baro be ko la jama international inde gundagan atan ko tos ko tin tembo premier ko da ma ngi tembo le nan campagne ko gundagan aten dara wani ala da ko ni ma fon ndi bar mo ko tasina Pep
Guardiola na la mo Manchester City ite le Borussia Mönchengladbach tension to loring ye jansale kada nya fa ane fe yebute wala Kevin De Bruyne montoro minute tan nem flo kono ay jalo jija parete bala van janno pe ko la Gundogan ayake je montoro minute tan ane se ko nem kum kunda nya folo fondama Manchester City i pareta jaman timo nyim bala comme kibaru ya yitande nyaami majo ko lay mun kankula mun tolo mi an ko man of the match atel framman sada to mal be da kuno majo kono mun ke Kevin De Bruyne e ko atel kankula ngen tembul atelom man of the match in tembo kibaru fono di e ko City sen adabol kono City la tariko fono to fel mi an ko European competition ko City e ko la nyem magi sey la bon mo yake ate Champions League ko to e ko nen kumne golis nen kumre ye majol mun soto ye golol mun nen kume golol mun ton gol killing itele wala ta ile nyem magi sey la bon mun yake Champions League ko to e ko nen kula brim porto fono yake no wati ko tan do ngen tembol kibaro fono ji e ko fon porto football club pour wallo ke la jalo kon nen ko Manchester City e fanan ba wajabe rim bakal kibaro fono kankulale bar City hansen atenten ngaji bi e ko City e keta team flanjonte de City Manchester City keta Angleterre team flanjoni Europe la nyen top 5 goal pekon e fotata goli kemoto damande ko competitional petu sente yodundele brim Bayern Munich follow ya kenon ate goli keme goli woro tundi Manchester City fele setel fanalo goli kemoto 5-5 brim Bayern Munich follow ya kenon bar City fanan fele ya ke 5 ngin tembo wajabe rim bakale kibaro fono kankula mo beden de Manchester City do 5 britel lawani ya kuno aman kunno jama timo nyento bari ko Manchester City ngina sisno tam man 5 nyaton ko ya English Premier League ko nyaton ko nen kum itelle boto 5 adi be final odal kop ani be final otole anen kop koton kairaba ko ana kop koton ngin tembo Manchester City 5 e be la ferna ko kop jama fanan kanyin tela sanjano nyen ka balundi anen hakili tenkun ko la mun yalla no ko nyen tembo be kila la sibolde adon fanan adabol ko Manchester City fanan na tari ko to 5 City e ko City kada timo de e ko City nen kum de 5 Manchester City itel keta timu nanen ko Pep Guardiola keta coach nanen jombe tari ko kono Angleterre coach sol mi yando ko nyen tembo telle fankan kula to mali bete nen ko competitional pe kono 5 ka gagner jama soto UEFA Champions League ko Angleterre ko Premier League coach sol mi yando ko telle gagner jama soto ate Champions League ko kon kibaro laadi bring Manchester United la nunto coaching Alex Ferguson atele Angleterre la coach sol kon mun yando ko be coach ala Premier League ko do e ko de Alex Ferguson atele gagner jama soto to mal pete nyen tembo kibaro laadi birate gagner keme gagner flanyon dun ke ala wato birabe Manchester United ate Alex Ferguson number 2 a double kono Carlo Ancelotti fana nenkum afana Champions League ko kon ay gagner kem tanseni kono donyon sotal a double kono anem fana Arsène Wenger fana keta moti gagner tanseni wora ate fana keta Pep Guardiola keta mo nane nyode gagner tanseni fula anen ko Jose Mourinho atambito la Jose Mourinho la tarik wala kono damen ko Jose Mourinho afana keta coach mi yando ko gagner tanseni killing ay won keta nim ko Pep Guardiola aketa mo nane nyonte 150 mo sabo walle baate fana nyaato 150 English Premier League coach sol mo yando ko telle gagner jama soro ate UEFA Champions League ko to nyen tembo kibaro fono kankulale mo beden tin parabo nyoto fe kibaro la balabo kibaro mi yando ko nyen tembo ay duniya pe ay nanol salam wato tije nga boto dono nga bima jo franchibe nga kuma fana na tomande nga lon ko nyen tembo kelsi kanundel fana do ngibe kanne kelsi kanundel bi kelsi ba coupé dans fo kala pi Stamford Bridge fonia kelsi football club ko mbaadi on bi de tel ba Atlantico Madrid la jiala de capital timo nyen Spain na timo nyen timo mi yando ko balam bak timo mi yando ko konjata bak timo mi yando ko tatition ki Argentine ini la coach ba ate coach mi yando ko nyen tembola e afana mba fankan kula kan baka Simeone e ko Simeone versus Thomas Tuchel mbagal la bi mala tatiko ko la bi UEFA Champions League brin kunda nya folo Chelsea etelle Atlantico Madrid jansa karda nya killing anen fen golol mum bota France la nya to kada dam fla Oliver Giroud atele hakile ten ko golo do ne kanya ton ko yaadi ala timo la ka Chelsea king kilonto Champions League baro pe ko le ko pide majo bi gele bi abe soni ale ko en team floor bi be tontondro warna na nyo kan bakale kibaro liati e ko nyin team floor be tontondro warna la nyo kan bakale bi e ko kol nim kum kol mampang bar senga jibe nga possible ko do la nga jibe e ka Chelsea la possible la no ko fele laare Chelsea la kadam fla bi mul tata coupé dans fo kala bi adem bi parendro ke kan bi mun do coupé dans fo kala Chelsea e ka Chelsea e sa player no 3-2-3 nen komo 3-4-3-1 so play no nyen tembo la kibaro le adi damana ko Thomas Tuchel e ka ba parendro ke kan nen komo Senegal la jal kantara Edouard Mendy asolo soto no poso ko na la post nen komo Rudiger anen Christensen kata Cesar Ashley Koeta sanyo mo sabol la soto no ala koma adabol kono tema kala dan flal asa mo flol mun londe ay double 6 so play e ka tabol kono Mateo Kovacic Ngolo Kanté nen kum ala fullback ko mun ko Marco Alonso anen James kata fo Callum Hudson-Odoi anen Timo Werner kata fo Oliver Giroud ngelam mo tan nen kelum nan ko sadatino ate
ate Thomas Tuchel bi barada bon hon iko Italy la tema kada lam fa Jorginho bi atata coupé dam fo kala kesse football ko katu ko Champions League ko la luwa kon ni yellow card ta bi a next côté ne yellow card ta magi na la mom bokan iketa tonne ka bu saro lay kan ita bu ka magi na la pili ka magi ton kilon ko ton lay kan wala tan e ko Italy la tema kada dam fla ani Napoli la non to tema kada dam fla Jorginho e kata coupé dam fo kala Chelsea bi ya ta tonne kada dam fla do fele angatela den kada dam fla mosi mod e ko mod fanan kada dam fla bi ata fanan ta coupé dam fo kala bi Chelsea football club ko katu ya ta fanan tonne tona bala rata fan Chelsea ba fo le la kada dam fla ba flo le Tuchel saba mu fer la kala prasa balu no nami ado asinkilum abe nyaatol kota final to ado Atlantico Madrid londe tankore Filimon Toro fi italo nako ko banta ado Simeone akabe tontondro warandla ngeen timo kan ma do pebe play la Stamford Bridge kibaro fono kankula ngeen tembo ngata Atlantico fana na possible la no po gibe je ko Simeone ni muna bina nyam maajo ko na bi kibaro le yadi Champions League ko kada dam fu nyon tonati to mal bedi e kada fana de Simeone asa play no 4-4-2 la de bawo ala tatiko ala combinaison wala mda akana wala de daman nako ala poso ko goalkeeper aba mun sota laji wala oblati brala ko makara dam flal mo nanol mun bada tilate koma Simeone la mole adal bakon lodi Gimenez Xavi anen Trippier ñel lon kada dam fla na no te mun na sa dati je ko Simeone koma baranga tala te makara dam fla gibi asa pleno double 6 damian ko Son Nenges anen Koke asa double 6 londi dor e ñaato ay Carrasco kijato anen fana ay Marco Llorente fana londi e ñaato ala ñaato mo flol wala mo jawo fleste anen Luis Suarez Barcelona la non to ñaato kada dam fla Luis Suarez wota ñillam je ko Simeone fana na tate ko mi andako bi asa natina ñum maajo kono bi mbajalal UEFA Champions League ko to bi al satente menon badi la bi al saji be Chelsea Atlantico Madrid jumala balula bi adum fran maji pa Bayern Munich itel fana ling Lazio fana jumala balula bi UEFA Champions League ko kono mbe nyaato do man ding menon badi la al sala voice message do pi comme kunu ngaka nyame mbetento jalla al sala voice message do ki WhatsApp no mbato da to man ding mbadi la le baro pe ko la ngatenten alkana nyina de albe lam may kan alla pala bo ki baro lela bala bo ki baro me anako nyin tembo ay dunya ping ay nanol salam baranga kuma ko do iko update na witade ko munatina maajo ñi ñantar pile la Chelsea kardam fa ka fota Stamford Bridge kibaro le ñinen ka bar dalila juma yak na Chelsea la maajo be pile le telephone ya wadali lon kana wala faale katu ko UEFA mo marta coupé dan fo tamandringal anata kisi soro ka jibe brim fane ko dol jibe ko katu ko maajo mi anoko Manchester United la maajo mi anoko anyantar ka pile Europa League ko ram salon kardam fo ene sociedad tem e ko kunda nya folo ni flan jompe nen kumre abe yanta mo yanta tala pile la yala barde ko maajo man na pile no Spain katu ko jamano la folo ya commencer jamano man sakunda ayati ako timo man na willa England pour que ta maajo ta play England ba ate jaman banko kan walla ka tan kodi ado Spain ile fana nata di iko katu ko Angleterre pleno man na willa Angleterre ay tar la do to ay ta maajo kiji o be kata kulete mu yana ko abe tata nada nyin covid-19 no mi yana ko nyin jankara jawo mi yana ko ka fa coronavirus wala ba ko li ngatan ko natin kan bay ko sen timo dol Spanish sol sen maajo do munatina Chelsea manta play Atlantico Madrid la payeto e ko katu ko manke Chelsea la ko de katu pleno sawino England na kata barde Spain man sakunda wala man son pleno with England kata Spain wala tina Chelsea la kunda nya folo maajo mi anako anyantar pile la Wanda Metropolitano Stadium to Atlantico Madrid ya e ko nyella kata nyatam kodi wala tina maajo man ta pile no bare ko sen why not munatina pile no be willa Spain kana England adun albe bor kam mon no ku kilin wala binatan ena taka na si yagibe e ko to nyaw manke ko de katu ko London kono lon tankaro anin ku ko don ibe tankaro pile ko ko don kisi ka tankaro ge pour mon sat na kuronyi akana wajabino nyami nal hakilo bakam Liverpool Football Club ni jaman timo nyantar ka pile de bare ko maajo man pile England de maajo be tata play Australia ñun tembo kibaro fonoti adu Manchester City fana nakunu maajo aman play City lo payeto ate Etihad Minister de moto adi la home game molon kibaro fono ji ñun tembo se munatna Chelsea fana na maajo ñantar play ro peto ñun tembo lan ko ti munano ko adi amobe siari bari ko de Spain na man sakunda wala ko play no tawilla England kata Spain barde nin kum England tellement fo play no bari ko jamanta nin kum Italy wala fo barne no ko sang nin kum Atlantico Madrid ila kardam flan nen kum be tilale ibita London ngin tembo be ko pedam fo kala inen Chelsea Football Club pour ngin tembo kibaro fono kankulale wato tije ngin kibaro do fono mi yanno ko Bayern Munich idel fana ling Lazio fana be ko pedam fo kala bi ngo maajo fana kibe Bayern Munich iko Bayern ila jala kantar la international chairman amano noya iko bi amantrain kunun amantrain bi fana anen timo man trainer adi ko jiko bi jela ko ila second goalkeeper mu yanno ko fa Alexandre Noblen atale sa datino Bayern Munich bi poso kono amano no yate funyande nyemmajo katu ko ka balo man soma ay nok do maneno soto ngeen tembo bi so man dalon Paris Saint-Germain bi so man dalon Bayern Munich ya kankula adum fana
sport blend mun fele chairman banko kan aneska sport wala na kibaro witangen tembo la ngajibe kibar la bandon ngajibe obeden din Zlatan Ibrahimovic la jannim mina bari be Champions League ko sembar nga nomba di nin nyato do manding nin alla voice message nin comment ke nsa tenten nga ko do jibe ba sembar nga nomba ni safe duma nomba mi alno ko alba participer la wolto dami alno ko alballa voice message o kilana wolto comment datta ka nyamen kunu alla voice message mba pilela lele al datta ka so nyamen ngen tembo la pala bo nyoto fi akibaro mi ko ngen tembo ay duniya ben ay nanol sa bawo ngen tembo la kanun telephone la cd ko nyun ko la pala bo kibaro abukansi akalante kibaro kalande bulo kam bulo mi ko asute ta bake kanun telephone lo cd auto na bo nyama ngali peten to ngali gay al satente ala la text message ol ti nyato do mande alla text message o be karanale ngen tembo adum fanam alla voice message o fana nali aki to motuma mba pilela lel afela nga nomba ngenta nga penduma nomba ngel fel comment so duma whatsapp nombalom nal tata jedron albaki la yedron nali aki jedron balla voice message mba pilela bare banyam derjandi mbita ngalla voice message do kara ngen tembol yannembe tibaro do frangibi ala wal kono Sadio Ba ata ko Lionel Messi wala nombo wanti Lionel Messi ba sala superstar ni ako Sadio Ba ko Lionel Messi athlete kada dam fu team kada dam fla peno kada dam fla coupe dam fla be kerembe Sadio Ba akolindo Sadio Ba atele afa ko Lionel Messi aflante to mata tete to mal peno ngen tembol kada dam fla be fam Lionel Messi rete ati ya fo nyama tombon camera ata fana ko hello jungo nge konton bage ngi ndom kibilisi ata ko hola chunkun ako hola jonkon nen ko ata fane programme nen ko contendre wala adum fana ay programme mo ngi aya ngi nyande bag ane Jassi malan Jassi Mohamed Salah nge tentu nge jayi ngen tembola dami anako ata fana be bring Senegal panko kan merci beaucoup Mohamed Salah nge fana tentu nge jayi ngandom ba mundi ala la voice message dul kimba la voice o pilelal ale mena je kunun Champions League game moto anem fana bi albe yilla kam monala musola to dam manala ane kibilisi Abdou Aziz nye fana konton bake ane fana Moro Dramé ate ko merci beaucoup jonko nye konton bake ate Moro Dramé ane fana Mafu Mane ate fana keta moti nyana ko nye konton bake ate fana mo programme kanon te baladi Mafu Mane ate be Spain banko ate be janne ngen tembola wato tije nga kibara la bon gibe Zlatan ganni mbita kudo fana gibe la ko rek nga nyin kibaro gibe mu yala ko nga sotale jangen be murula kala voice message o take pilele wato te kibaro pi ni multa pi Zlatan Ibrahimovic Sweden ila nyato kada dam fla ani Manchester United Paris Saint-Germain ani fanam Inter Milan AC Milan Barcelona Juventus e ko pedam fo kany timol betol le ila non tanyata kada dam fla Zlatan Ibrahimovic sangi tan sabane kononto zala yawla soto e ko nen ko mu da bring sangi lulu ko mantum Zlatan Ibrahima ya kampla kaye fo ka coupé dam fo ke ala banko Sweden bari ko de commandiro téléphone commandiro botanande ila football fédération ya bi Zlatan Ibrahimovic ya commandile ko ay 5 muru ay te dan ko ay ta coupé dan foke ala banko la ñin qualifier no mun kana play ñin karnala ñin sem ko ben karo mon fankon e ko téléphone ko ñin fudara zala alkana kina dindin tende sangi tan sabani kononto Zlatan Ibrahimovic ay wala sodo e ka ala banko Sweden ñin kum ya commandile prata 5 play ala banko prin sangilul ko manton ay fun ka coupé dan foke ala banko e ka to ko ñin tembo kala dan fo ñañi ma abola ke kan anala club e AS Milan Football Club po ngeen tembo la Italie Serie A talama tato score ngeen tembo kibaro fono di mo beden di ata fanan nakola woto wato sidal ya commandi ay te dan ko ala timo la ngeen tembo kibaro fono nyita ne ngel lon ko timuna nako nyi sotale Zlatan Ibrahimovic fono nako to ngeen tembo al tenten ala voice message ki nyaado da man ni mballa voice message be pile lale nga voice message dan ton so janne o voice message ngo pile fono jannem fanan be kudo fanan ki bela nga nyem voice pile voice mi al nako nyi sotale jang mo be den pala bono to fi akibaro la bala bo ko ñano ko ñam ay ñabe ay ñano salam la voice message play bare to watu tan kala pala bono to bala ko tamale ndo di be atin ngara bala bo to salamu alaykum ke mama be ñani wala rawli esport di yaram ba ngala so di yaram ba ni champion league mo Atlantic ko ni Chelsea jemo kambe kay Sonia ni timu fujebu Lazio ni mbayar kanta kay be banta kay Lazio kay mambalu ñajon la kay ol kay mambalu ñajon junko sport ya sport kadya ba ke la sport kadya ba ke ko cool be bonni mo le ñoto kay mo be kontana ni Lamine Camara la kadya am dina bi sama ba fata okay ngi konton ba ke junko
woto wala mo lamin kamarati Guinée Bissau banko kam ba fata atalam deuxième capitale de Guinée Bissau en tembo atafana mo jonko na programme o kanonte palati lamin kamara nge tentu nge jay birim pa fata Guinée mol pe konton pa fata en tembo la mo mo jonko na kanonte de mon peke la mo jonko na wulara parabo ki baro la to ni afanna be alen Guinée ko ngali be tentu ngali kay ay fana mo ko dan mi ko man do no bari ke lam na parabo baro la ngal fana tentu nge jay woto lamin kamara eni la mo le pe ibe konton en tembo ngalon ko albe fele mfana mbal fele en tembo atelle programme of tan ngeen tembo do woto ngali peten to ngal gey damana ko ngeen tembo alla kontondire o ne ko modorom Philippe Coutinho ya futande male bari mbana mbal tentu la mbal gey la atelle nyon tawte ngeen tembo atelle programme of tan ngeen tembo la Lamin Camara woto ate fanambe Guinée la ngeen tembo ay programme o nyandi ba ngeen do fanan jibe ate fanan ni munana ta bala bo kibarol to assalamu alaikum junku ngi konton baki ila bala bo kibaro ke defende mu yalon ko ay banko benne alman ni sol siman jara kendal wotambiren ko la mina diam la de wala mu o Ligue des Champions mu mbake nim bi ngajel ko sawasa Ligue des Champions retour ka ko la ka me ñinan presque aller mul gagner ta retour wala dama la ka gagner dal soko bi mol hakilo bi tawal kan ko askeno mul gagner ta aller retour fa no le gagner la fo Atlantico ni Chelsea dal wo manela okay ngamo be kon to mul be la mo la o joni wotom padilla moyala albele ngani e moy ñola ngeen tembo mo ni anno ko ngeen tembo ate Mohamed Salah Malang Jassi ñe konton ñetentu ñe jey prince Sénégal ate fana mbe ko mandiro lo wolto ate mala ate fana mo programme o kanonte palati damna ko ka sila yela wato ta e jonko na pala bo kibaro no mo wato bela oto Malang Jassi ñe konton ñetentu ñe jey dol sa fay Mohamed Salah Egypte international ñi ani mo Liverpool la ñaato kada dam fla mo Salah ayeto la walla Malang Jassi nal hakkilo ba kan ko manton atele audio ñi kere dada ka jonko na pala bo kibaro ka fasa ka jolon al khawal ko ngeen tembo la kibaro fano kankulale wato tije oto ñe konton ba ka ñe tentu ñe jey Sala ngayen do fana jibi ata fana ni munanata bala bo kibaral to ke be nyaade tanante le mana do wa kairo ko no ko do baaki e para de zona da sikki ise o job la nyela o tanante ko no ise o job la nyela woto wala mpadi malate ma to fo nin kum ata fane programme o nyin aya nyandi pake nen kum woto nyellama kanun tete mulano ko nyen tembo bebe lamay kan jun kunna pala bo kibaro la pala bo kibaro mi anako nyen tembo ay duniya ben ay nanol salam wato te janga nyen do fana jibe ata fana nim munana ta pala bo kibaro to kadun del bada woda ali tempo ngal jayi jungu akre nyaadi so riya muno e ko kayro gon ko dina sudo be nyaadi e kullem no ngo men bebe yibe kan Facebook live la ni groupe mo be mo be kondona o yalo dungu ndel mo kibilisi gay dol safne Pedro basal na fansoram dal yalon mo man siago daga atan digo ni Chelsea ko non ndago ndokuma fono la yedo parce que Chelsea bo mu na mo bodo mendi ndadum Sénégalais maka ko liban tam bodol do atan digo na kewa ma bodo Leo Suarez mais kon yalla ma yo ñara sono ala de Bayar fanan ni jana Lazio Bayar be kon ba kon be Bayar be gagner la so wilo mun daji am floti jeeru man yalon tanata jew wato dol je katara jibe kan mem ko tay mo so kan no mbotano mais bi kon mom no comfortable len ngan no mbotare ngoy bodo ngone voski jeero so me kon to mbalo inshallah woto wala mpadi maddo safa Pedro basala non to nyaato kada dam fla anen Chelsea la nyaato kada dam fla Pedro ayeto la wole ka fa kibilisi ngin tembo nge fanan konto nge tento nge gayi abe commandiro la bring FC nen ko bring katolo na bring Spain banko kan abe commandiro la woto ngen tembo ata diamuda ngen maajo la ako ngen maajo nginan ngen tembo dani tata kibede ako ngen tem flolo mom Chelsea anen Atlantico marikato ko ata bu Senegal ti abota maka koli pantane ngalo maka koli pantan koli tulo ben na ngen tembo kanun del be mo ligele be siarenje nen ko maten oreganyol wol pepe jele anamo koton ngali petentu ngal kay woto Pedro mi ando ka fa kibilisi nge konton nge tentu nge kay inila o jola ngen tembola silandora nga taxi message dol gibe jannim fanam be kibaro do fanan kibila mi ando ko nga sutale pala bo nyoto fi kibaro mon pe ko bana bermento sate kon kuma kono pe kono ngen tembol nga taxi message do gibe ngen tembola mala nyaabali nge fanan konton nge tentu nge kay malang nin kuma mala nyaabali ata famu tunko na programme o kanunte palati ata fele jaman banko kan nin kuma abe jaman banko kan ngen tembola woto jamanol mon pebiye mala nyaabali nyol alin chalor yar mari nyol ngale petentu ngale ngen tembola mom bialo no abe kabana le permento sate kono pala bo kibarol wato tije ngatenten alkana nyina de albe lam may kan Allah wala bala bo kibarol la bala bo kibaro mi anako ngen tembo ay duniya ben ay nanol salam wato tije ngaji be ngani maajo do fana jom mi anako abe play kan France banko kanten 150 Coupe de France e ko nen Coupe de France quarter final on mi anako ngen tembo abe play kan 150 kibaro le yaadi bari ko de Paris Saint-Germain PSG itan ne liste do club pole nyom ta
100 no majo banta ado nyaton ko ya Kylian Mbappé ne kum goli fula ay wala dunda majo ko 500 na majo banta tentente de bar marko ikadi adala folo jalo jija montro minute konon do kono jalne Mbappé be penalty kala je montro minute tan na nen kilon kono Mbappé ala hat-trick ala goli fula jon timmanni kaka kada nya saba anen fin lil jansa wala ngen tembo kibaro le adi yelli ken son to lore kibaro fono kankula le ngen tembo ba mon ko ta senada Paris Saint-Germain PSG itelle lil football club po bouté coupe de France kardanya saba anen fenna ye bute wala adon lilde ye penalty sotola montro ni tan wara wala ni segono bari la nyaato kardan fla mu yanno ko kafay yasin atele penalty ta barbira kelo navas remat la jalak non to jalakanta kelo navas ay penalty nyem boni le wota navas ngen tembo abe penalty bonde kan bring Champions League ko Messi fanan ta bon ngen tembo al tenten ala la voice message o ki damano ko +39 351 207 1041 albola la +39 351 207 10 41 albola til ala la voice message ki mba pilele ale mun ja kuno Real Madrid la majuto adnem fanam Real Madrid ni Atalanta la kemo kuno kemo tata nyaade le ale mun jiji adum fanam Manchester City idel fanane mon cin kala batem ale mun ja majo ko adum fanam bimbe yella kam man la Chelsea ene Atletico Madrid tem wala bem wala mo maje ba fonte bi katu ñen tem flol nen ko mo man tambi flode ibe bulo be kunte be sanyo funtane non bar bayan nen ko Bayern Munich idel la tambo ne ko o film avec la keke de katu ko malla la football wala ko be sa kunjere bar malla Lazio idel fana be da Bayern Munich e Bayern wota Bayern mu yanda ko ñin competition mo mutari tellebul e buteje karda nya jama malla be possible no sangata nga line up jibe mu yanda ko afuntare official e ko ñen team flo Thomas Tuchel ani Atlético Marseille fonko fixo fon afunte dalle ngamun fo possible line up fonum wala nata bangen tembola nga gibe ini monenat e ka Chelsea la karola adabul kono Edouard Mendy le adate poso kono mo sabol mun badat la kom Cesar Asli Koita Rudiga ani Zuma ay Zuma natale da ka surprise ay Zuma natale ngin gemo kono Tuchel ay Zuma natale bar tem adabol kono Mate Kovacic Ngolo Kanté awla sotala tem ala tem ala nyaato abol kono adabol kono ko James natale Alonso fana natale anim fanan kata fa Kai Havertz ani Hakim Ziyech Timo Werner ngillamu ala moti ay mun nata nyam majo kono Atlantico Mari fana na Carola nyen tembo Simeone ni mun nata atnata fofo tula adabor ko gol cipa Oblan ko makaradam fla Gimenez Savic Trimpao Lodi awla nat te makaradam fla adabol kono Sol Niguez Koke Lorente adafron Carrasco Luis Suarez Joao Félix avec la intéressante game team team flotte ma kibaro le adi Atlético Madrid versus Thomas Tuchel Chelsea versus Atlético pi abadula bak ngin team flotte mbagelal ko be kala nyum majo to nyaade ligen tembo kibaro fono la ngin ka o meden dim pala bo nyoto fe kibaro Bayern fana na Carola fana la ko fi nim fulu fana la composant fondé da 150 et la fixo fundé Hamsen Flex mi andoko perna coach e kanen ko mana noya ya tabon digere amanta ko pe dam fokere ka nok do manina sor ala jalakanta la Nobel wala badat la ji ada bol ko alaba Alpha iko ninkum David Alaba Boateng Power ani Lucas Hernandez abol la sotola koma tema kardam fala abol kono Kimmich Courtois Mula Gnabry Leroy Sané Roberto Lewandowski barde Italy timo nyum fana ngeen tembola Lazio idel fanal radula ke kom ane Asrel Bide Murelisic ane fana Caslante ane Milikovic Savic ane Luis Roberto Frame ane Lacazari ane Korea Katafo Dala Murici woto ngillo majol men ko bibe pilela UEFA Champions League ko to ngalo ngeen tembo ngeen gemol bebe kala interesting chemo to ngeen tembola pi Bayern Munich ne ko mi ni Lazio Chelsea Italy ni Atlantico Madrid be ñoom tala pi kibaro fono serial wato te jagani kibaro do fana jom yando ko ngeen tembole ko Spanish La Liga majo do be play kan 150 ngeen tembole bara ñaton ko ya Sevilla Italy ñaton ko ya tay LK Jans la kada nya kirin anen fenna mon tromini town lulni woro kono e ko ngeen tembole majo be do ringe ngeen tim flo temadum mbayelal ko fana be kelo to nyaade bar yandi mi taado wonde Champions League ko bil lafta ka tuku woto baga Champions League ko attenten ala la voice message ki tenten albe tenten ala la text message ki nyaato do wonde ngegi be jandi be kibaro do fana gibe lal ngeen tembo se nga taado wonde nga voice all play nem pareta nga dugu dugol fana gibe BBC transfer ko si kolma kibaro kumma balu ibe laade ngere ibe mbat kan ngeen tembo kon kanu tel ya sede ndi nyame wato tije alen sodo wonde nga ngeen do fana gibe ngeen tembo kibarol ene wi tan ngeen tembo mo meden de babo nyoto fi akiwara se nga ta voice message to domande kanon dele mun natina ngeen tembul no voice all gibe tannembe dugul gibe la assalamu alaikum jungo wuraro dum medi annam nyoroje ngay jungo programme be diar mbakal programme be diar ko non kontaan bagal Real Madrid le gagno ay kontaan bagal parce que esmala équipe be mañana si la 8e finale bay Atlético fana ni Chelsea bi pour Atlético gagner be ko la yano
Chelsea belor na kan Atlantico dum e ka bidum me baka bi jama dum ni no pour Chelsea butene 2-0 tan o be ko la ala ado Ronaldo fanan football kon ko fen football Ronaldo lam ñon tanti beti tanade yo e kon ton woto wala Martin Odegaard ye fanan konto nge tentu nge jayi abe kumandiro la brim maka koli pantan Senegal banko kan ngen tembolo to Martin Odegaard nge bala konto mbaka nge tentu nge jayi brata fane programme ni nyandi ngen tembolo ata fanan ko Spanish la timo Real Madrid la gagno ne kuma kontanto la bagal katu ko ni tata ju Spanish la timo ne ko mo jiko ma wara baka Atlantico Madrid to kato ko ndanya fule Chelsea e butere bala kana ngena da han kada danya fula lon anum feng ni mu Champions League koti akadu bag wote Odegaard ni fanan konto ni tentu ni jayi ene la voice message la nyen tembo nga nyen do fanan gibi ata fanan ni muna data bala bo ki warol to Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Junko Real B be konton kamba ke ngi konton ndafana momo kutol tije kele fenko follow ba kele YouTube ko no den nara nele numero taje ya me Verona Italy ya seku walem okay ndafana nga ma jodi nyamen Chelsea ni Atlantico ya faso Atlantico be winna inshallah woto nge fanan tentu nge jayi seku akabe kumandiru la ate Las Verona le obe Italy channa fonto Verona nga Verona ma fona ngo ma fon lon ngen tembulo woto seku nge fanan tentu nge jayi seku e programme fanan afane programme ngi aya ngi nyandi bag brako bi Atlantico Madrid wala be Chelsea 15 la lo wari woto mbagala le jiko Simeone ane Thomas Tuchel mbagala le tactique sem flol ngi ibela tactico suute de bag akana ngi da Tuchel bra Chelsea la do kota kardam fo nyaanye mabe play kan ada mam fo folo de brin janore karo e Franklin par la place ota han say amam fo folo de ala majol aya be gagnere ay majol dolta ayol dro ada kafta tariko kunale kesla tariko buko kono kelen kesla ko ji foloti mo yoki ela maji chama yenyo majo hakko jama ba pele timme buti wota segu ngi fanan tentu ngi jayen tem ngay ndo fanan ki be ata fanan mo nanara bala bo ki barol do allo assalamu alaikum jonko ngi konto mbake bake o tanata je ko de mun biye dum nge lambe fi jaddo mbele news o jube ke la kibaro jube ka la football news mba jube kam bake kan kontane bake dele musidi ay jayte jinani yi konto bake mbeddo ale harje fironi ciara kendela dele mur yalla ko lepi kunu fo kontano ngamobe konto bake Santiago ngolo woto wala ma Sidia jete nge fanan tentu baka nge kay ngen tembo la ngala ben fele bari fanan bal fele atel le programme of tan ngen tembo ngal petentu ngal kay mon bebe Senegal commandir wala je Sidia jete ate fanan ko Real Madrid la gagno kono wa ata contane baka woto Sidia nge fanan tentu nge jay ngen tembo le ni la commandir wala ani la voice message wala nge fanan konto nge tentu jay ngen tembo la ngata nga ngen to fanan jom yalla ko fanan nana ta ngen tembo assalamu alaikum rahmatullahi jongo Real bi nyari lon so yemno fa wekul nge kondo baka no ani mulbe ke la moyeno ani nim programme fana bande mil kana la moyeno ngamo be kondo yes nga bi ndele tala no so sanam na start ke jube no ye nga kelo Navas yalo a start Messi le penalty bondi damen ata korla ka football la do le penalty bondi de yo nga mulbe ala Messi ka penalty score nyamina so adi awansia nga ngalo no de diala basa kanu de dole no bot kelo na basa bijela nak ye nga na molum nak woto wala malan nyabariti aba kumandiro la brin jaman banko ka ngen tembo la malan nge fran konto nge tentu nge jayi jungu na programme o kanonte palamu malan nyabali frante ngen tembo la malan nge tentu nge jayi ata ko ngen tembo ra kela na bas aya commencé Lionel Messi la ada be tente na la ka ngen dol fra tabonni ada fa no la di ngalo nin kadi Barcelona nyum Messi jo lamay ngalo na palabo ki waro la moy fasé jabe dron kadi mu yalla ko ni papa la Messi la ko ma oncle Messi la ko ma abaka si wato bela oto malan nge fran tentu nge jayi gila bonki be jande mbita dugul ko ngin tembola assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh jungo Real nge kondo mbake emuna fe be kayre kon tanatela alhamdulillah kunun no ngela nombata ela ojoto ikaninki tem fana de tom amade deuxième sorgan la tan ni la information de groupe to yamo la tan dun to Real fasol woto Omar Touré ti nambe ko ndiro la
Omar ngi fan tentu ngi kay mais ko Omar ngi fan ko ngi tentu ngi programme banda mbala nombre bedun da groupe ko ngi tembo da don problème tije groupe ñi ngi tembo la groupe 5 wala bita kan 150 ngi tembo da ni programme banda da don mbala nombre be pedun da groupe ko ngi tembo al certain don ala la voice message ki janne be mandi la dukudu gol ngata nga text message jibe ngi tembo mo tombo mangati ada fana hola nga ko hola mo Spanish community ngi tembo hola mo contendre wote Spanish wala kan woto tombo ngi fana konton ngi tentu ngi je ka fuma balabo kibaro do balabo kibaro mi ko ngi tembo e duniya bañ ay nanol sang kanuntel ni ma jonkuna palabo kibaro moy wato watem be ngalon na kunna tola mon katarge kanuntel fon le sedi ya man ka jonkuna ko makante kanuntel walla ya sedi ko ngila palabo kibaro abakansi katu ko kunon birim pareta programme ngirata manna programme ñu ma record bare birim pareta wato wate kirlo be karo pe la katu jonku ko maw audio may bare bi mbal kono to yalla inshallah nem pareta audio ñu mba mexolal nga audio fana soto je katu ko dol bu ka taymo soto no malla fi ñen tembol man ko fon lave e ko ñoo kana so so fana kana ñoo fa nga ñoo condition lo lonne adum fanam dolbi je wolbuka chance soto no kata Facebook ka chunko na programme o noma baridana ngalon iben fele wato pele ngen tembo braketa nyonya inshallah bi albe audio fanan sotal audio mi alne ko abinala barabo kibaro ko la mbake la jele ngadu ko gol kibe BBC transfer ko si kom kato limita bi do ko do ngagi be adabol kono mun bi Milikovic sabi kata fa Haaland ani Ronaldo kata fa chobi nganyol ani mo ko tam nyando ko Herles wol bekata mun nan mun nyando ko Mbappé nyol ibeni la ko wita BBC transfer ko si kom ngaji be e ko transfer pi alla do ko kada don fala tane na do ko adabol kon Manchester United e ko Manchester United ba taket nin kumila taketo la mi ka kacali dati ine agento do Fiorentina ila sanje mwanne saba fondin ke do ka fadar ma sabiala te makara dam fla Milikovic Savic nen kumi ko Manchester United lafta ina la agent to kacali dati ka signé ka samba Old Trafford next season calcio makato mon fele Italy banko kanya walla kibaro banki ala yele ajele alba kibaro tala lankere mari ngele Liverpool e ko telephone bag nin kumi do plan ba che Canada nin kumi Liverpool e lafta ka big transfer move to soma transfer window sanje mwanne saba fondin ke do mi anako nowe te makara dam fla sanga Bernan ka kafuni ka bonina Sheffield United Football Club pour ka kafuni la team ma ate Anfield Football Club pour ngeen tema nenkum Eurosport algey kebar algeyele alba kibaro tala lankere mari ngere Portuguese la nyaato kada dam fla ane la captain o ane Juventus la nyaato kada dam fla Cristiano Ronaldo e ko sanyi mo ni sanyi tansabani wora Ronaldo yoson e ko ninkum aba kanulale aba like la ba kanu aba ko kanu la bakel pour ka kafu ala nundo team ma Manchester United Football Club poto wala fanam ay muru ala nundo team o do fon Real Madrid Football Club poto Santiago Bernabéu e ko Ronaldo be lafir wala dan koko ay bo Juventus Football Club poto next season ay ta al kafu ala nundo team o Red Devils wala mdina wala to United ya wala ay ta kafu Los Blancos la Santiago Bernabéu Football Club poto e ko Ronaldo ba kanulale ay ta play ala ñu nundo team flow team dan ko ate bo Juventus Football Club poto next season tout sport mun fele Italy banko kanjam wala kibaro banke algere alba kibaro tara lanken ma ngel Chelsea Football Club mbado no ko la tay mi anoko Chelsea Mario ila taikuno mi anoko akumbe ma ko dolde e ka fa Roman Ibrahimovic e ka ta fran kum alafta ka business o do ke ka signoroge nowe international ngende herlem brenga Haaland de sanyu mondo Haaland yo lo sedde e ko Europe la ñu top 6 team wol pekon ibe ba Haaland na ko si kute dare e be kelo ke kanne adabol kan Real Madrid Barcelona Manchester Chelsea Liverpool Man City wol peba no ma pakar kata Haaland siste ka compétition bay ko Chelsea la tay kuno Roman Ibrahimovic ata bla fini ka big transfer move ko di ba landi dot mo ne tabulu kon kata signé kanat ne la team mo ala style alba ki baro tala lanken mo star wala ki baro lanken iko de Sporting Lisbon idel fana la Portuguese la din ngara dan flam nan ko asiyo ba sangi mo nen kelen don also de la nyaato ko dan flam wi ngani e ka fa Pedro Gonçalves sangi mo nen fla don kada dan fla nyo so de ko nen ko mo de mi United e bala ko samba ka de ka signé ka fundi la team mo de sangi mo nen fonnen ke do England international no Jordan Sancho na Old Trafford Football Club po bula wonya nya de Borussia Dortmund mal lafika wa afroke Sancho la bare ko ala samo nen atra ani temo farsa e lafta ka dan kada dan fla e lafta ka tawle signé kanati al telegraph ele al baki waro talla lankena ma ngere Daily Telegraph itelana kibaro witabi Manchester United hanse mbet la wotte de ko nin kum civil la tema ko makara dan flam ko français duñu ka fa Jules Condé sanni mo nen fladron ay so ngeen tembule Spanish la ko ma eden ko Spanish timo do mi ando ka fa civil abala ko pedan fo balon ko wotte ngeen tembule ko United e bala ko skam bakal de million talule bala fri wala ko la ne tableau kan France la ko makara dan fa Jules Condé ka fundi Old Trafford next season al sonele alba kibaro tara lanker mari ngede Zlatan Ibrahimovic ikate banna ay bunda nem planterol beele
ala banko ya kumandile prata couper dan foke iro kol ferano 2022 o nyawnyang abe la fenna kate dan kon kata la timo captain ko dege brin sangilul ko manton ani temo fasta kaida sangi tan sabani kolonto alfa nzala abe la kanulale kamuru ko tege Arsenal ide no la tema kada dan fla meto gunda ikava meto gunda si nen kum ata fanan keta moti sangi mon nen kilin kada dan fla kada fanan ko nen kum abala fela kado ko ka kamuru ko ma ko tege kamuru Arsenal Football Club de Emirates Stadium moto anala coach Michael Arteta eta do ko ka ko bala plan sol kono de ka keloke kara fudiro wuccu abe furo mun na jamanti mo nginto atabalen ala ftal na ala furu wuccu bangi aymuru Emirates Stadium moto Arsenal do payto ay tala place o kelge ngentem lo France Football wallo kibaro banki Tottenham Hotspur e bala fere naka ofaki sangi mon nin flaf sanani fon nin kedo Colombia International ni ka fa Davinson Sanchez ne un kumre soma transfer window e bela fina de un kumre kala ko korsi bakere ngen tembul hagalante ngen tembul ka contrat ko di yala ay tenten ka couper dan fo baro ka nyandere e ka sa ke yala replacement o fana ngen ne un kum al meri yele al baki baro tarraje le lafta ka na mon contrat ko signé ngen tembul ko fana jibe kan ala ko wala bak Leeds United fana be ko gibe ke be interested in bakale tomori la Carbon anin Cameroon la center bako do ka fa Nicolas Ngolo sangi tan sabaton ibo les sen signé ko la ka fune la timo da ngen tembol ne ko mo lan kibaro do mu yande ko funde na 150 ngen tembol kesi football club ko hansen ne ko mi ko ba like la de Brazil la credam flado ka fa Palmarin sangi mon don credam fla nyo so do Brazil on en ela tema credam flado fune ka fa Gabriel Merino ngil peketa moti ne ko mo de be Atlantico Madrid ibe la ko kam bakal ngen tembol ki credam flado fam fele mu yande ngen tembol e ko Zlatan Ibrahimovic sangi tan sabane kondo e kode international kadam fo ni malafi pour ata ka to ko nyen tembola siri afran be do rempak ado Milan ye boni la frotte be siri glace saban jonta nyen tembo kibaro de calcio makato on fere Italy banko kanjang wallo kibaro dankenande nowe fana nyen tembo be jiberol be kam bakelde e ko nowe city be ba kanulale pour ka natiro ke sangi mon ni woro fonden kedo German international on ye ka fa Sebastian Istongol ka signé ka foni la timo nyen do ka boni na Bundesliga 2 nen kuma baton kaka foni la timo ngen to next transfer window nen kuma Mail Express wala fano kibaro ngitan Real Madrid Football Club po Santiago Bernabeu Zizou ikabela fenna kanyala kalanke ka koma kardam flado na tan kaka fundi kala koma bambang katu Sergio Ramos iko sentende da operation munke awutodo wala yatinna amal lafka minute jama diala akanta la samo tingan dabul adu Real ibe lafirne ibe competition ngen tembo ya be ganyo kiw ibe lafire wala kibaro fano ngitan adabal kon Bayern Munich ani Australia la koma kala fla David Alaba e kay bo ko ko skam pakle pray na kibaro fono savil o nyawnan ibe Mbappe fana na ko skam bag FC Barcelona mbado ne ko lafta kande kan kanyato kala fla do natede bar transfer e free transfer kala fla do fana fe ka fa e ka fa kum akiro e ko basa bala ferna kadabake kate natina ise muna fanno kala fla do fana la ko signé kaka fundi la timon wota ngillon dugdugol kam musa tale pala bo nyoto fe kibaro la bala bo kibaro me an ko ngen tembo e dunia ben ayna no salam ngalla message la bon play nga programme o salon ale mun je nyem maaje flow topi nga ngen togi be atem mun ne mun nada bala bo kibaro to nyen tembo la assalamu alaikum jungu akere nyani ko tande ga ntelmo ni tommo manka ndalbe isang banko kanjam ndege ndem pas fam so akire nyari ko tande an suwati mo wul folo ko yo nge kon dom pake subot wado wadin kala moyde barka bake dalum pas fam so let woto walon tombo mangati ate frambe kumandiro la bring FC Barcelona nyen tembo la Spain aba kumandiro la wote ate nginin karo mo nginin ka ako fo basala de den kala dam fla Ansu Fati international Spanish oning fama wili Ansu Fati ma wili folo comment ton et trainer commencer bra nok do moneno sota folo amuruta garage to 150 aman trainer commencer folo 150 ate nen piqué nen kuma kata fo flipper Coutinho wol pekata moti munande ko basala karola wolle be injury ten 150 bar Ronald Araujo o keta moti munande ko amuruta nane Ronald na squat ko ngen timo to ngi non basala injurité mo nan ko be laari 150 e man training date folo wala mo piquete ani Ansu Fati anen Philippe Coutinho ngen tembo ko tan lam basa fana na transfer ila injury listo to ngen tembo nga text message ji Abdou Cissé mo yalla ko ngen tembo Iniesta Abdou Cissé ngi tentu ngi jey ate fana ko ciao e programme mo ngi ñande bag Abdou akana tale welcome ngi fana konto ngi jangi ani Omar Cissé ngi fana konto ngi tentu jey ngen tembo ani Yaya Fati ngen tembo big man ngi fana konto ngi tentu ngi jey ngi respect ngen tembo ngi konto back aning Karlan Jete ngi fana kera moti ngi fana tentu ngi jey ngabe Spain na ko hola ngala e hola ko Spanish conte ngen do ko fa Fati ko Chelsea 2
Atlantico 0 ate ko Chelsea ba Atlantico mari wotolale kreda nya fula anen fenna ate fonoti ate fafati nye fran konton nye tentu nye jay tombo manganya ngali be tentu ngali jay ota ngamre sen programme o nye be dan na le jande nyen tembo mo man nakane sen kallam mo junko na parabo kibaro la dunya fanna be ngali tentu ngali kay anala la mor ko nyimala programme o inshallah so tata wato wati be nyoko na to di yaral bar kuno be mol be hakku dano lo kuno programme o nyata mari kot kato téléphone flambol use ka ñun dombe kibaru taka wala ñun dombe Facebook live la wala nga record mun nambe programme o taka wala ngin tembola barambal mo pe hakku dan na wala be inshallah kete ñoña mo bi delum ñane ko abe lam moy kan 150 programme o ñi abari record kan 150 na preta wato wati aba kila ñene na ya kingena do ba groupe be ko to yalla ndef na groupe Junkum Fans Club birina groupe 1 anina groupe 2 anen 3 anen 4 anen 5 anen information di 4 groupe 1 groupe 2 pe ngali be konto ngali tentu ngal gay albe kibaru sotale ñen temul kaatu dol ko ni be la do ku dalamu e ke la episode ki lokon e tar kibaro ngi lammoy kan e ka katar diari wato man ka konto wato lon ko kun time wala non nen time yon so mun wala nan ka anata lena kam ñum fana mo machine ma kote ngeen tembola bar wato do spécial be ka caado na nam yanako abeden dim bala bo ñoto fi akibaro wato do mbo fana natala ale ñum de programme o ñen kono programme o ñen ka dasa mun tol alen fana ñan dara mbulo la fala mun tol fana to asa fansol be dawoda ngal fana patent wala ngal jey bar bi inshallah alba audio sotalale groupe ko mun yanako mun fana kan 5 lam la ko don ngal patent ngal kato mobe bu ko wato sotano kana ngi be live ñen tembo to ngal konto ngal tento ngal jey bringine bisaw anin Senegal Casamance anin Frank Gambia bilen katon fa koyana anin Spain Italy German Portugal Holland dawda ngali tentu ngali jey ngen tembul minen ko pe kanay sen kallam mi pala bo kibarol Jibril Diallo Beckham ye fana konton ye tentu ye jey Beckham kunu nga prediction mun ko kunu Beckham le asoto wota Beckham ye fana konton ye tentu ye katata ko Real Madrid ako 3-1 majo banna walla ako Real Madrid be Atalanta buti la kada danya saba anin kilena Beckham yo fo ala prediction to kunu ay wala fo adum wala nata soto ngaje ko Real Italy goli saba soto Atalanta goli kilo soto golol mum wota Karim Benzema bul anen Sergio Ramos anen Fran Karam Fla Marco Asensio wolle golo dunde Real barde Muriel atele golo dunde friki nyimma e koto karo sabala comme kibaru le ñi tan ñame oto wato de programme yel mbi dan na la jande ngali tentu ngal jayi annala la mor ku nyimala mo man gane 5 lam moy jonko na para bo kibaru la jonko e mol pet konton ayal tentu ñe jayi atal le programme of tan ñen tembol ngal konton ñen tembola ya fati ñol ale mo ko tan Paul Pogba ñe fran konton ñe jayi anim fran mo ko tan ala baraka inshallah so tata wato wati mbe ñoko noto di yalale atal le programme of tan ñen tembol atal le programme ko ñon tandi to mal ko ñen tembol wata na bo ñama ngal konton ngal tentu ngal jayi bawo man ngol fon levam iko durandi manene ma meno kino kande wato waten ko fonna o yodo barna ke ba tero nyinde mo bunjadra me bring Spain ani Kalilu Jani ngal control mun na ke ba tero lete ani mo koton mu yana ko be Spain banko kan ani kene bi saw alfal saya drame mun na ko kanela wato ta tungo na bana bo kibaro e al beten to ay jenga programme o nyen be dan na janne Go to play defender pass defender for night man ko pass ke man ko ya last piece draga ya keje pacha Scorpion, 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 Scorpion.